Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah SWT, mari kita awali kegiatan kita malam hari ini yaitu dengan zikir dan doa bersama terlebih dahulu ya. Izin untuk saya buka slide-nya. Saya pindah dulu ke sini ya. Kemana? Oh, belum kebuka tadi ya. Oh, oke. Saya buka dulu. Lalu saya pindah ke sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita akan awali dulu dengan istighfar 3 kali, kemudian bacaan tahlil, kemudian Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai dengan 5, Al-Baqarah 255 sampai dengan 257, Al-Baqarah 284 sampai dengan 286, Ali Imran 26 sampai dengan 27, kemudian Quran Surah Al-Ikhlas 3 kali, Quran Surah Al-Falaq, Anas, salawat, zikir, dan juga doa yang lainnya. Baik, mari kita mulai dengan istighfar 3 kali terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا حنان يا منان يا رزاق يا فتاه يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا رزاق يا فتاه يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا رزاق يا فتاه يا غني يا مغني
يا حنان يا منان يا رزاق يا فتى يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا رزاق يا فتى يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا رزاق يا فتى يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا رزاق يا فتى يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا رزاق يا فتى يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا رزاق يا فتى يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا رزاق يا فتى يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا رزاق يا فتى يا غني يا مغني لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل
نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا إله إلا أنت سبحان سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اغفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اغفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الراحمين. و- وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, kawan-kawan, kita sudah menyelesaikan zikir dan doa dari Al-Quran ya. Sebelum nanti kita lanjutkan pada sharing, kita break sebentar ya, 3 menit untuk minum dan sebagainya. Setelah itu nanti kita akan lanjut pada sharingnya.
Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan, kita akan lanjutkan sharingnya pada malam hari ini ya. Untuk mengawali sharing, saya akan eh, sampaikan satu materi terkait bahwasanya hidup kita itu di akhir periode atau di akhir masa kehidupan kita tidak ada yang pernah tahu. Ya. Saat ini barangkali kita sedang berada dalam jalan kebaikan, dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hambatan dan juga rintangan akan selalu datang untuk merintangi. Jadi bisikan-bisikan untuk kita berbelok arah, bisikan-bisikan untuk kita berhenti beribadah, bisikan-bisikan untuk kita tidak melanjutkan ikhtiar kita, itu selalu ada, kawan-kawan ya, selalu ada. Dan ketika orang menyatakan sudah beriman kepada Allah, ya tentu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kemudian dengan keimanannya itu benar-benar serius atau tidak. Maka sekali lagi hambatan, godaan itu pasti ada. Maka salah satu yang diajarkan Rasulullah SAW adalah agar kita senantiasa berlindung kepada Allah, agar kita senantiasa minta petunjuk dan juga minta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biar kuat nih ikhtiar yang kita lakuin ini, biar betul-betul terus dikawal oleh Allah dan kita juga masih tetap semangat sampai akhir gitu ya. Kenapa? Karena ada banyak kisah-kisah terdahulu ya dari zaman para sahabat gitu ya, yang memang mereka dari awal sudah bagus gitu ya. Tapi di tengah jalan kemudian mereka terperosok, lebih mencintai dunia, akhirnya berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu kisah yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini itu adalah ada satu sahabat namanya Rijal bin Anfian. Jadi beliau ini termasuk sahabat Nabi, termasuk sahabat Rasulullah SAW gitu ya, yang beliau sering bersama dengan Rasulullah, ya, sering bersama dengan Rasulullah. Bahkan hijrahnya pun bareng dengan Rasulullah. Jadi pernah dulu ketika hijrah ke Habasyah ini bareng dengan beliau. Ya. Dan juga kemudian beliau termasuk orang yang dipercaya oleh sahabat Abu Bakar dan juga Umar yang kemudian diutus untuk menjadi delegasi. Nah, namun apa yang kemudian dilakukan oleh beliau ketika sampai di satu tempat tujuan, ternyata apa yang beliau lakukan justru terlena dengan dunia. Padahal beliau apa? Beliau itu ibadahnya luar biasa loh ya. Beliau itu dekat dengan Rasulullah, termasuk sahabat, pernah hijrah bareng ke Habasyah, kemudian dipercaya Abu Bakar dan juga Umar, bacaan Qur'annya bagus, tahajudnya bagus, namun terlena dengan kehidupan dunia. Sehingga beliau lebih memilih jabatan dan juga memilih dunia. Yang nanti pada akhirnya ya beliau itu meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari awal bagus, ikhtiarnya bagus, ibadahnya bagus. Namun pada akhirnya beliau kemudian meninggal tidak dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini banyak kisah-kisah. Banyak kisah-kisah seperti ini yang terjadi, apalagi di daerah sekarang. Ya. Banyak yang kemudian para ini akhirnya orang-orang yang awalnya soleh kemudian menggadaikan
akidah mereka, menggadaikan keamanan mereka hanya untuk sebuah jabatan, untuk sebuah kekayaan dan lain sebagainya. Maka ini sangat disayangkan. Apalagi termasuk kita semuanya yang saat ini sedang berjuang. Betul-betul kita berjuang untuk dapat ridhonya Allah. Betul-betul kita sedang berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Betul-betul kita sedang berjuang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita termasuk amanah-amanah yang sedang kita terima. Bahkan dulu ada juga namanya Bal'am bin Bauro. Bal'am bin Bauro ini orang yang ketika doa, dia angkat tangan, doanya dijabah oleh Allah. Ya, dijabah oleh Allah. Tapi beliau kemudian begitu mendekat kepada penguasa, beliau diberi jabatan, beliau dapat harta, dapat kekayaan, akhirnya beliau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Pada Bal'am bin Baura ini termasuk orang yang dekat dengan Allah, yang setiap kali dia angkat tangan dia doa langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak pakai lama, enggak nunggu lama loh. Nah, orang-orang yang sudah sebegitu dekatnya dengan Allah saja mereka bisa berpaling, apalagi kita nih yang barangkali dosa masih banyak, sholatnya masih jarang-jarang, apa ya, masih belum benar gitu ya. Dengan tetangga juga belum baik-baik amat gitu ya. Tapi ternyata ya kita berusaha untuk senantiasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman ya. Jadi sharing kita malam hari ini tuh jangan sampai kemudian kita terlena, kita terlepas ya. Kita harus senantiasa ngejaga keimanan kita, senantiasa ngejaga ikhtiar kita, ngejaga doa-doa kita. Ya, insya Allah nanti ketika kita betul-betul ngejaga, minta sama Allah dan senantiasa diberikan keistiqomahan, maka insya Allah nanti Allah yang akan datang berikan pertolongan. Ya, baik teman-teman, Bapak Ibu, kawan-kawan, silakan kami berikan waktu beberapa menit ya. Ini ada waktu 12 menit untuk bisa sharing, untuk bisa bertanya, barangkali diskusi, kita bisa buka ya untuk sharing dan diskusinya. Sharing dan diskusi barangkali akan dipimpin oleh Mbak Emma ya, nanti bisa dipandu terkait dengan sharing-sharing. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mbak Emma ya, silahkan teman-teman yang mau sharing bisa raise hand ataupun bisa lewat chat ya. Ya, silahkan yang mau sharing-sharing bisa present ataupun di chat. Silahkan monggo. Ya, sharing-sharing bisa dipimpin Mbak Emma. Jadi sharing materi sudah saya tutup. Baik Ustaz, terima kasih. Mungkin bisa Bapak Ibu bisa menanyakan lewat chat atau bisa langsung raise hand.
Nah, barangkali coba Mbak Emma ditanya nih, aktivitas ibadahnya selama 1 pekan terakhir ini bagaimana? Mungkin barangkali ada kendala di teman-teman ya. Kalau tidak ada kendala ya Alhamdulillah. Baik, mungkin dari Bapak Ibu Hmm. semuanya terkait Assalamualaikum amalan. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Pak Ustadz, barusan dijelaskan kan sahabatnya itu dia kan apa rajin sholat, ya rajin ibadah gitu ya, tapi terlena dengan dunia. Maksudnya gimana, Pak Ustadz? Mhm. Ya, ya. Jadi beliau itu kan diutus ya, diutus kemudian jadi delegasi. Nah, di delegasi itu ternyata banyak tawaran-tawaran yang begitu menggiurkan tentang dunia, jabatan, harta dan sebagainya. Bahkan termasuk juga wanita, sehingga membuat sahabat ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya meninggalkan sholat, ibadah dan sebagainya. Yang akhirnya kemudian jadi murtad. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah juga menuliskan satu kisah, ada seorang pemuda muadzin gitu ya. Kalau dulu itu kan belum ada pengeras. Jadi muadzin itu ketika azan dia akan naik ke atas menara. Dari menara itu ternyata beliau melihat ke bawah ada seorang wanita. Nah, selesai azan beliau turun kemudian temui wanita itu dan sampaikan maksudnya. Tertarik pada wanita itu, ingin menikahinya. Namun ternyata wanita itu non-muslim. Sehingga syaratnya boleh menikahinya harus masuk ke agamanya atau murtad atau keluar dari Islam. Karena saking senangnya kepada wanita itu akhirnya beliau lakukan ya. Dan akhirnya di malam pertama beliau terjatuh dan meninggal dunia. Jadi ada kisah seperti itu. Jadi gitu Bu Ais ya. Jadi ada banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan di tempat beliau datang gitu ya. Ya tentang jabatan, harta, wanita dan sebagainya. Kemudian sahabat ini terlena dan memilih kehidupan dunia ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Bu Ais ya. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, Terjauh dari Ibu Ais. Selanjutnya Citra Istilia. Silakan Ibu. dibuka mic-nya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya cuma mau mengucapkan terima kasih untuk Kang Ustadz Udin ya. Saya merasa setelah sedikit cerita ya Pak ya untuk curhat ya. Setelah mengikuti Manut Quran ini, Masya Allah luar biasa sekali gitu Pak. Jadi kayak banyak keajaiban-keajaiban gitu Pak. Setelah ya sabarnya ada gitu, istiqomah terus rezekinya udah mulai kebuka terus gitu Pak. Saya ngucapin terima kasih itu di sisi dari rezeki suami juga udah mulai banyak job-jobnya untuk syutingannya ya Pak. Terus Ya, juga saya alhamdulillah untuk bulan awal Juni itu dipanggil diklat Pak untuk kenaikan jabatannya Kang Ustadz. Ya, mohon doanya Kang supaya lancar gitu karena kan ini baru calon gitu kan untuk naik ke jenjang jabatannya gitu. Jadi masih proses apa gugur gitu kalau misalnya eh, tes-tesnya itu nggak lulus gitu. Saya cuma minta doa gitu Kang. Maksudnya saya apa ya berada di
grup yang tepat gitu Kang. Eh, Sebelumnya nggak bisa berkata-kata gitu Kang. Cobaan kayak saya merasa punya beban yang banyak ditanggung sendiri gitu Kang. Tapi setelah mengikuti terus dari Manut Quran, saya ucapin terima kasih ya, walaupun belum lunas hutang 100% ya Kang, tapi alhamdulillah udah mulai sedikit-sedikit bisa menutup tunggakannya itu Kang gitu. Saya cuma Amin, amin. ngucapin makasih dan minta doanya semoga bisa istiqomah secara terus tuh. Amin, amin. Insya Sekali Allah lagi ya. terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu Citra. Ya, kita sama-sama teman-teman mendoakan juga ya untuk kebaikan Bu Citra agar nanti di bulan depan ya, bulan depan dalam proses untuk kenaikan pangkatnya dan sebagainya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah itu agar bisa memberikan manfaat bagi banyak orang lagi, ya bagi orang lain ya. Sehingga kalau bukan kita siapa lagi? Ketika amanah itu diberikan kepada kita, kita ambil. Jangan sampai kemudian kita abaikan begitu saja. Kita menganggapnya begini bahwa apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita peroleh hari ini adalah dalam rangka Allah itu ingin memberikan kesempatan bagi kita bisa bermanfaat kepada orang lebih banyak lagi. Kalau kemarin dengan jabatan atau posisi kita seperti ini, ya hanya sekian orang yang bisa kita bantu atau kita tolong, kita berikan Iya kebaikan. Kang. Tapi dengan kemudian Iya kita alhamdulillah Kang. Eh, level yang berikutnya, ya, Kedua maka orang tentu tua kan sakit gitu Kang. Jadi baik. saya rawat gitu terus ya sodako maksudnya di sekitar gitu entah seberapa gitu pokoknya yang dari Kang Ustadz itu saya terapin entah sedikit-sedikit gitu Kang, maksudnya adanya sekian ya sekian yang penting rata gitu Kang. Alhamdulillah banget gitu. Jadi eh, ya untuk inspirasi ya Kang untuk semuanya, kita memang nggak bisa instan. Saya udah ngejalanin tuh dengan manut Quran tuh dari manut Quran yang pertama gitu Kang. Terus saya istiqomahkan gitu sampai ada yang jual mobil juga, ada apa gitu. Tapi tetap ya alhamdulillah ini kayak langsung dibrukin rezeki gitu Kang. Eh, Jabatan udah mulai yang tadinya udah berpuluh-puluh tahun saya nggak naik gitu, kepanggil terus dari suami juga yang kerjanya maksudnya nggak ada gitu Kang, ya kan serabutan gitu, ini udah mulai netes-netes gitu Kang. Ya alhamdulillah banget, saya ngucapin makasih banget. Amin, 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 Untuk Masya yang Allah. lainnya istiqomah terusnya, jadi kita nggak bisa ngedikte Allah ya, tapi memang yakin kalau suatu saat tuh doanya tuh pasti dikabulkan gitu. Amin, Amin. amin, amin. Terima kasih, Kang. Ya, baik. Terima kasih Bu Citra atas sharingnya pada malam hari ini. Baik, terima kasih Bu Citra sudah sharing pada malam hari ini. Mungkin ibu yang lain atau melalui chat bisa menanyakan, bisa sharing itu sebelum pada malam hari ini saya tutup. Sepertinya sudah cukup ya Ustaz. Ya, barangkali sudah Baik, cukup. Kita baiklah. tutup dengan doa bersama barangkali Mbak Emma. Ya, Atau ada closing statement dulu dari jenderal Ustaz. ya kita doa saja dulu ya bareng-bareng teman-teman. Insya Allah saya doa teman-teman yang mengaminkan ya, kita doa bareng. Semoga Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam setiap ikhtiar kita. Allah bukakan jalan-jalan rezeki, pintu-pintu rezeki yang mengalir deras lancar bagi air hujan ataupun air sungai yang begitu terus tanpa henti gitu ya. Dan itu memberikan kesempatan untuk kita semuanya lebih banyak berbagi kepada orang lain. Mari bersama-sama
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يوافي ما يكفيه مزيدا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أحياء منهم والأموات، إنه سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وارحمهم كما ربونا صغارا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, silakan ditutup, Pak Imam. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir pada kesempatan dan doa yang sudah disampaikan semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, marilah kita tutup Bapak Ibu semuanya dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, saya selaku MC memaafkan kesalahannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.